हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आमे आउ गोटे नुआ नियम विषय पढ़िबा न्यूटन को, जहाँकि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोली कहा जाए। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानिया पूर्वरु हमको आउ किछिटी विषय वस्तु ऊपर जानिबा निहाती आवश्यक, जेमिति कि मास, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट आउ डिस्टेंस। मास रो ओडिया अर्थ होची बस्तुत्व, जार कि स्टैंडर्ड यूनिट होची किलोग्राम। ताको आमे शॉर्टकट रे केजी बोली लिखि थाउ। यह एक स्केलर क्वांटिटी अटे। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन रो ओडिया अर्थ होची त्वरण बा वेग परिवर्तन, जार कि स्टैंडर्ड यूनिट होची मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह एक वेक्टर क्वांटिटी। तापर आसिला वेलोसिटी। वेलोसिटी रो ओडिया अर्थ होची वेग, जार स्टैंडर्ड यूनिट होची मीटर पर सेकेंड एवं यह एक वेक्टर क्वांटिटी। तापरे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, स्थान परिवर्तन, गोटे जगारु अन्य जगह को जिबा, ताको कौन कहती विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। यार स्टैंडर्ड यूनिट होची मीटर एवं यह एक वेक्टर क्वांटिटी। तापरे आसिला हमर डिस्टेंस माने दूरता, तार स्टैंडर्ड यूनिट होची मीटर एवं यह एक स्केलर क्वांटिटी। वर्तमान आमे ए सब विषय रे आउरी डिटेल रे जानिबा। मास काहाकू कहंती, एक्सीलरेशन काहाकू कहंती, तो जालंदु देखि नेबा। मास मास काहाकू कहंती ना, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी that causes it to have weight called as mass। माने कौन ना, हम चतुर्पार्श्व जेते सब वस्तु अछि, धरी नियो रास्तार गला बेले गोटे पत्थर पड़छि, तार गोटे ओजन अछि। जे कौनसी वस्तु रही गोटे ना गोटे ओजन रही, तो सेही ओजन को सेही वस्तुर वस्तुत्व बोली कहा जाए। बुझी पारिले? मास माने कौन, वस्तुत्व माने ना गोटे वस्तुर जो ओजन रही थाए ताहाको ताहार वस्तुत्व बोली कहा जाए। जो ओजनटा रहिला ओजनटा को ताहार वस्तुत्व बोली कहंती। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन। The rate of change of velocity over time is called as acceleration। यार अर्थ कौन ना, समय अनुसार गोटे वस्तुर वेग परिवर्तन होता है, ताहाको कौन कहा जाए, एक्सीलरेशन बा त्वरण बोली कहा जाए। फॉर एग्जांपल, गोटे बाइक अछि, जेतेबेले आमे गोटे बाइक को स्टार्ट करिथाउ सेतेबेले आमे न्यूट्रल पोजीशन रे ताको रखिथाउ। तो गियर देला परे, गियर काहेकि देले ना, ताको फोर्स अप्लाई करा हला। फोर्स अप्लाई होला परे आमे कौन करू, एक्सीलरेटर को रेज करू। एक्सीलरेटर रेज करिवा द्वारा कौन हैला, गाड़ीर वेग धीरे धीरे वृद्धि हैला। तो समय अनुसार वेगटी वृद्धि हैला, हमर फास्ट आमे सिके स्लो रे रेज करू, तापर आउ टिके अधिका करू, तापर आउ टिके अधिका करके गोटे लिमिट रे आमे चलो। तो समय अनुसार आमे कौन कले, तार वेग को वृद्धि करी करी नेले, ताहाकू कौन कहबा, त्वरण बा एक्सीलरेशन। तापर आसीबा वेलोसिटी। वेलोसिटी काहाकू कहंती ना, द
rate of change of an object's position with respect to time is called as velocity. The rate of change of an object's position with respect to time is called as velocity. ତାହେଲେ ବେଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଭେଲୋସିଟି ବା ବେଗ ବୋଲି କହୁ। ସ୍ପିଡ ଆଉ ଭେଲୋସିଟି ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ମିନିଂ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅଲଗା। କାହିଁକି ନା ଭେଲୋସିଟି ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାର ବେଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କଣ କୁହାଗଲା? ଭେଲୋସିଟି ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିଡ ସ୍ପିଡ ଗୋଟେ ସ୍କେଲାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଭେଲୋସିଟି ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତାପରେ ନେବା displacement, the change in position of an object or the difference between its final and initial position। ତ ବିସ୍ଥାପନ କାହାକୁ କହିବା? displacement ମାନେ ବିସ୍ଥାପନ। ବିସ୍ଥାପନ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଫାଇନାଲ ପୋଜିସନ ଠାରୁ ନେଇକରି ଇନିସିଆଲ ପୋଜିସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଫାଇନାଲ ପୋଜିସନ ଆଉ ଇନିସିଆଲ ପୋଜିସନ ଦୁଇଟା ଯାକ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଟି ରହେ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତାପରେ डिस्टेंस, डिस्टेंस काहाकू कहती? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ of an object covers during its motion start point to end point। तो distance दूरता काहाकू कहती? ना the length of path of an object covers during its motion, माने गोटे वस्तु गति करुवा समय सी गोटे वस्तु मनकर गति करुछि, गोटे जगार स्थिर होइकी थिला, ताको किछि बल प्रयोग कराला, एक्सटर्नल फोर्स दियाला, जा द्वारा कि से गोटे स्थान रु अन्य स्थान को ट्रैवल कला। तो सी जो जगह को जीवो पुणी थरे स्थिर होइकी रहइबो। तो गोटे जगार अन्य जगह को जो गला सी ता भितर थिबा पार्थक्य को कौन कहा जाए? दूरता। फॉर एग्जांपल आमे घरु मार्केट बाहर की जाऊ, तो घरु आमे बाहर ले तो डिस्टेंस टा 0, स्टार्ट पॉइंट हमरो 0, घरु मार्केट रो डिस्टेंस 2 किलोमीटर, तो एंड पॉइंट टा हला 2 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस केते कवर कले आमे? घरु मार्केट को जिबा पे हमको टोटल 2 किलोमीटर दूरता दरकार, तो ताको कुआ हला डिस्टेंस। बुझा पड़ला? तो नेक्स्ट आमे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऊपर को जिबा, फोकस करिबा। तो न्यूटन को द्वितीय नियम कौन कहला? The second law of motion states that force is equal to the product of mass and acceleration. In mathematically, F is equal to m into a. Force standard unit is Newton। तो न्यूटन को द्वितीय नियम कौन कहे? फोर्स का सहित समान ना गोटे वस्तुर वस्तुत्व
ଓ ତାର ତ୍ୱରଣର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ। ତ ଫୋର୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଫ, एम इज इक्वल टू मास, ए इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स रो स्टैंडर्ड यूनिट होची न्यूटन। ये मध्य गोटे वेक्टर क्वांटिटी। तो न्यूटन को ए सेकंड नियम आउ किछि विषय वस्तु मध्य प्रकाश करथाय। से गुडी कहला the force applied to a body determines how much it accelerates. Heavier object need more force to accelerate. Lighter object need less force to accelerate. Acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass. तो ये सब रो अर्थ कौन ना heavier object need more force to accelerate. Lighter object need less force to accelerate. तो ए दीटा लाइन रो अर्थ कौन गोटे छोटिया बॉल टे अछि आउ गोटे 5 kg रो गोटे बटकरा अछि। तो छोटिया बॉल टी को उठाइबा को हमको केते कम बल प्रयोग करिया को पड़ियो, किंतु गोटे 5 kg रो बटकरा को उठाइबा पई हमको अधिका बल प्रयोग करिया को पड़ियो। बॉल टा को आमे गोटे हाथ रे किमा हमर 5 आंगुली रे एंदी जाबुडी किना उठे नबा, किंतु गोटे 5 kg रो बटकरा को आमे दुई हाथ लगेई अंटा को नुआए ताको ଟିକେ जोर बल प्रयोग କରିକି ଉପରୁ ଉଠେ। ଯେତେ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ଯେତେ ଅଧିକା ହବ ତାକୁ ସେତେ ଫୋର୍ସ ଅଧିକା ଦରକାର ହବ। ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁ ତ ଯେତେ କମ ହବ ତାକୁ ସେତେ କମ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ କାର ଅଛି, କାର ଟି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଠେଲିକିନା ଗ୍ୟାରେଜ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତ ତାକୁ କଣ ହେଲା ପଛପଟୁ କାର ଜଣେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ତ କାର ଟି ଜମା ହଲିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ସେଇଥିରେ ଏଡ ହେଲା ଠେଲିବା ପାଇଁ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିନା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, କାର ଟି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗଡି 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 ଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ, ତିନି ଜଣ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ କାର ଟିକୁ ଜୋର ସେ ଠେଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାର ଟି ଜୋରରେ ଗଡି ଗଡି ଗଲା ଏବଂ ତାର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଯେତେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକା ହେବ ତାକୁ ମୁଭ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ କଣ କହିଲା ନା acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass। କାହିଁକି ନା ଆମର ସୂତ୍ର ହଉଛି F is equal to ma। ତ ଫୋର୍ସ ଟା ସବୁବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି proportional to sorry acceleration directly proportional to force, କିନ୍ତୁ mass କାହିଁକି inversely proportional ହେଲା କାହିଁକି ନା a into m ହେଇକି ଅଛି ଏଠି, ଯଦି m କୁ ଏଇ ପଟକୁ ନେଇ ଆସିବା ତ f divided by m ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ acceleration inversely proportional to mass। ବୁଝା ପଡିଲା ନ୍यूटन का द्वितीय नियम। शॉर्टकट जस्ट F is equal to ma, force is equal to mass into acceleration। ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ନ୍यूटन का द्वितीय नियम विषय रे ଆମେ ବୁଝି ପାରିବା।
ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡିଓକୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିବି, ମତେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।